mračno, tama, prašina, strahota. Dižem desnu nogu i vidim da je nogavica prazna. Vidim nema prvog programa, prebacim nema drugog, prebacim nema trećeg. Posle tog praska udarca ništa se više ne čuje i onda počinje zapomaganje. Novi Sad, grad koji je gotovo svakodnevno bio meta NATO aviona. U prvim danima bombardovanja Novi Sad je ostao bez 2 mosta preko Dunava. Prva civilna žrtva bombardovanja je upravo iz Novog Sada. Rafinerija nafte je skoro svako veče gađana. NATO je pogodio i zgradu pokrajinske vlade koja se nalazi u centru grada. Ostao je još samo Žeželjev most, koji je NATO tek iz 4. puta 26. aprila uspeo da sruši. Tada su Novosađani ostali bez mostova na Dunavu. Oko 40.000 ljudi u Petrovaradinu ostalo je tada bez struje, vode, ali i bez mogućnosti transporta. I danas, posle 26 godina, nejasno je zašto su i kako za NATO novosadski mostovi bili legitimne vojne mete, kada mostovi na Dunavu nemaju nikakvu stratešku vrednost za razvoj vojne situacije na Kosovu i Metohiji. Moramo pohvaliti pripadnike inženjerinskih jedinica koji su pomogli da ljudi funkcionišu skelama i čamcima, pontonima i zahvaljujući njima na neki način ta drama bez 3 ili 4 mosta, ukoliko računamo i Beščanski, je bila mnogo manja, ali kažem da njih nije bilo, ne znam kako bi grad funkcionisao. NATO je do 26. aprila uništio 14 mostova na teritoriji Srbije. Gađeni su mostovi u Kuršumliji, Bačkoj Palanci, Smederevu. Beograđani su već početkom aprila i prvih rušenja mostova u Novom Sadu počeli telima da brane mostove preko Dunava. I za vreme vazdušne opasnosti na Brankovom mostu održavani su koncerti. Mostovi u Beogradu bili su politički osetljive mete koje su, kako smo kasnije saznali, dovodile do neslaganja u lancu NATO odlučivanja. And as you know, the red card was played by France in particular on many occasions. But a nation that's providing less than 8% of the sortie contribution to an effort. France being the 8%. Yes, sir. Should not be in a position of restricting American aviators who are bearing 70% of the load, who provide all the enablers, all the command and control, all the jamming capability, all the reactive harm capability, and who are going in harm's way in numbers reflective of that 70% of commitment. I understand how strongly the French feel their national positions, but I felt that the United States of America was in a position to leverage our being the big dog to a degree that we perhaps did not. Surdulica, mali grad na jugoistoku Srbije. Grad koji je u svakom ratu koji je vođen ovim prostorima pretrpeo ogromne gubitke. I u Prvom i u Drugom svetskom ratu, ali i u ovom bombardovanju. Kad su počeli da gađaju kasarnu, dotrčao sam kući. Pošto moja kuća se nalazila u Zmaj Jovini, to je druga ulica od kasarne. Nakon toga nema ni 2 minuta da je prošlo. Kako smo ušli, zatvaramo vrata i čulo su se 2 strahovita projektila koji su pogodili kuću
ovog mog komši preko puta. Pošto mi je kuća na 2 sprata u Lakince gde živim, mi smo se popele, ja i moja ćerka, gore na sprat i gledamo i ono sam, kad je nešto, znači jako onaj detonacija i samo smo videli kao neku pečurku, dim i ja sam samo rekao, jao, ovo su Kasarinu gađali. Znači, uopšte nije mi palo na pamet da su moju, mislim, kuću gađali porodično. Jedino sam ja preživeo 10 njih. Ja mislim da su 10 ostali tu na mestu mrtvi. I ne znate ništa? Ja ne znam, mene su izvadili, ja sam znak dao da sam živ. Međutim, ja sam zvao ti ljudi, mislim, moji komšije, koji sam bio skupa s njima. Niko se nije oglasio, jedino sam ja od pola najviše bio slobodan, od kolena, od noge najviše. I tražio sam pomoć. Oni su bili u kuću novu i kao sklonište, tu su se skupljali komšije i znaš, svi su tu kao najjača kuća, pa i da padne neka bomba, geler, šta već, da se kriju tu. Međutim, direktno bomba pala i jedan čovek je samo na vrata stojanča, samo on je ostao, a ovi moji svi su nastradali. Tada su poginuli moja majka, rođeni brat, snaja, bratanac, bratanica i moj sin. U prostoriji su stradali kompletna porodica Milića, komšika jedna i 2 druga od Aleksandra Milića. Od tela samo moj sin, od mog sina pola je, mislim, jedna strana je bila cela, jedna ne, a od ovi moji ništa. To što su skupili u one plastične kese, šta već. I to je to. Ništa, to su ekipe radile. Skupljale su iz komada na tela. Nije se znalo ko je ko, šta je. To je bilo strašno. Njih 9. Cela Zmajovina ulica, tu je bilo porušeno na 10 kuća. 5-6 kuća je iz temelja građeno. First, I want to express our regrets about any civilian casualties which may have resulted from NATO's attack yesterday on the Yugoslav Army Training Center at Srdolica. That attack successfully destroyed the camp, but there may have been an impact some 200 to 300 meters beyond the barracks in a residential area. Kasarna je bila ispražnjena. Tu vojska uopšte nije. Vojska je bila na terenu. Ne mogu da pogreši civilnu kuću, da pogoditi civilnu kuću greškom. Oni da su hteli kasarnu, nastavili bi kasarnu da bombarduju i dalje. Čemu to služi, to 2 projektila? I posle skoro mesec dana Crna Gora ponovo postaje meta. Bombardovanje vojnih ciljeva u 36. danu rata poklopilo se sa smenom vojnog vrha u Podgorici, koju je inicirao Beograd. Smena je izvršena u 5 popodne 27. aprila, a bombardovanje je bilo negdje oko 15 do 7, između 6 i 7. Znači, odmah sat vremena posle smene. I oni su zasuli kasetnim bombama od Skadra pa sve preko aerodroma do rijeke Cijevne. Mi smo posle pokupili 3700 neeksplodiranih kasetnih bombi. Bombardovanje Crne Gore nastavljeno je i u noćnim satima. Aerodrom gori. Goreli su helikopteri Kamovi. To su protivpodmornički helikopteri koji nisu raseljeni. Aluminijum kad gori, to je bijela svjetlost, bolje se vidi nego u sred dana. Ne sjećam se broja tih helikoptera, mislim da je bilo 10 ili 12 ili 8, nisam siguran.
Te večeri bombardovan je i podzemni vojni objekat u Tuzima i naneta je velika šteta vojsci Jugoslavije. Pogođen je avion MiG-21 koji se nalazio ispred hangara. Vatra je uništila i ostale avione. Tamo su bili smešteni avioni Akro grupe, 27 aviona. Međutim, komandant je naredio pa su stavili avione do samog ulaza. I pogodena raketa, avion koji je bio, tako reći, na samom ulazu, van. I prenela se ova vatra, i pošto u avionu su uvijek imali po 3 tone kerozina, ti avioni, i sve izgorelo. We review the tapes, we actually see what looks like a secondary explosion, this ball of fire that comes out and hits a MiG that's parked outside. So we think we've bagged a bunch of MiGs in the tunnel, and so I get in my entire flying career, my only exceptionally qualified on a check ride. And then later, War Dog and I were decorated for it. You go to DFC. Oh, and a DFC, yeah. Yeah. What did we get on the inside? We got the Serbian aerial demonstration team. We got all their red, white, and blue painted Super Galeb trainer variants for their aerial demo team. It was not packed stem to turn with MiG-21s. I killed the Serbian equivalent of the Blue Angels, and that the only MiG-21 that appeared to be anywhere near this shelter was the one that was parked outside that I hit with the flaming ball of goo that ricocheted from one of the bombs. So anyway, fortunately, the people that approved the decorations didn't know any of that. I vojni aerodrom Batajnica u Beogradu bio je maltene svakodnevna meta napada. Polovina aviona MiG-29, naših tada najboljih aviona, uništeno je već prvih dana bombardovanja. Oni su pogođeni i onesposobljeni u vazduhu. Na aerodromu Batajnica 27. aprila pogođen je MiG-29 sa brojem 104 koji se nalazio na pisti. NATO piloti odleteli su nazad u bazu, ubeđeni da su uspešno izvršili zadatak, ne znajući da su na aerodromu tada pogodili maketu. Bila je to prva napravljena i prva uništena maketa. Rad na maketi MiG-29 započet je još prvog dana bombardovanja. Evo kako je sve počelo. Makete aviona, preko to je divna priča i onako agresor je suviše jak da bi mogli da se suprotstavimo, bar da ih malo nadmudrimo. Tu su počele neke ideje, trebaš napraviti konstrukciju i od kojih materijala. Znači, konstrukcija morala biti od nekog gvožđa. Trebalo imati 3 točka. Od toga se počelo. Sad, kako napraviti oblik? Normalno, daska, šper ploča. Došlo je ono što je najbitnije u celoj priči. Kako to sve obložiti i kako naterati onaj koji, ako napravi aerofoto snimak ili ako radarski satelit ozrači, ili termovizijski i ono elektronsko, kako da maketa bude živa, ne samo da liči. I onda se osjetio, rekao, nekad sam radio neke ove plakate za aeromitinge i znam da su oni offset štampari imali neke one ploče. Pa rekao, to bi od tih ploča možda bilo lako se kroje, lako se heftaju, lako se farbaju i onda možda oblikuješ šta hoćeš. Maketa MiG-29 rađena je u razmeri 1:1 kako bi bila što vernija originalu. Maketa je bila dugačka 22 metra, široka oko 11 i teška tonu. Kako bi bila što bliže originalu, trebalo je tu maketu od špera, gvožđa, aluminijuma i oživeti. Ugrađivali smo u nosnom delu, gde je radar, stanice Toki-Voki, sa natašom takozvanom. To je kad tražite pokretanje sa kontrolnim tornjem, komunikacija pilot i kontrolni toranj. To je taj signal koji se emituje i ima neki domet da ga ovi prime, znači da čuje da se nešto dešava, komunikacija na aerodromu i da neki avion to traži. Da bi sad isto ne bilo samo, da kažemo, samo zvučno, onda smo pozadi u tim buričima ložili vatru koje daje termoviziju. Njihovi sistemi registruju da se nešto dešava, znači pokreće se, pali se vatra, motor, znači to je to.
ne može biti ništa drugo nego avion, pravi. Pravi avioni sklonjeni su sa piste, a na njihovo mesto postavljeni su lažni avioni, odnosno makete. Ta prva maketa preživjela je nekoliko sati. Imamo i snimak šta je ostalo te makete. Bukvalno, šta bi rekao, ostali samo dugmići. A što je isto vrlo interesantno, ovi ljudi koji su radili sa mnom te makete, kada je uradiš 1:1, sav si srećan da je vidiš. A svako od nas je bio srećniji kad smo vidjeli da su je uništili. Prva maketa je pogođena 27. aprila. Sljedeća, nakon 7 dana smo je uradili, znači to je već bio maj. Teško je izračunati koliko su NATO koštale bombe koje su pogađale makete od drveta i aluminijuma. Engleski dnevni list Guardian izneo je procenu da upotreba aviona na dnevnom nivou NATO košta $20 miliona, a dnevna cena potrošnje i bacanja bombi iznosila je $26 miliona. Cifre od kojih vam se zavrti u glavi. Cena koštanja jedne makete po nekim proračunima tamo, kad smo računali, koštala negdje oko 1200 evra. Ništa više. To sve bilo od furde. Ništa to nije bilo novo. Znači, sve smo nalazili ono što ne treba, što je bukvalno na furdi. I onda kad smo, vidjeli kako to može se uradi, onda smo išli na neku serijsku proizvodnju, ali serijska, da ne uradimo 50, jer oni tačno znaju koliko nam je aviona ostalo, a ostalo nam svega 6. Znači, nije imalo potrebe praviti sad tu 20 aviona, nego samo toliko koliko je ostalo. Svaki ko je pogođen, bio je isti broj na repu koji je uništen. Znači, maketa 104, ali 104 MiG-29 se sklanja i mi pišemo da je uništen. Sigurno su znali po brojevima sve. Kad su zadnji taj, znači broj koji je postojao navodno po toj evidenciji uništen, u stvari uništena maketa, oni su i prestali da nas gađaju. O Bože moj, imali Boga za nas, bre. O, smo se uplašili mnogo sinoć, bre. O, ubili su mi brata, bre, deca, bre. Tog 27. aprila dogodila se još jedna, kako su govorili, kolateralna šteta. NATO bombe pale su na romsko naselje u Prizrenu. Sve je bilo razrušeno i uništeno. Stradale su 4 osobe, od kojih su 2 bila deca uzrasta do 2 godine. Ta noć između 29. i 30. aprila bila je najteža noć po pitanju učestalosti i jačine agresorskih bombi, kako na području samog Beograda i šire okoline, tako i na području cele Srbije. NATO je u toku 24 sata izveo čak 600 naleta aviona. Bombe su padale po mostovima i TV predajnicima širom Srbije. Srušen je most na Savi kod Ostružnice, pogođen je i simbol Beograda. Srušen je toranj na Avali, simbol Beograda, najveća građevina u to vreme na Balkanu i jedna od najvećih građevina na svetu, popularni srpski tronožac. Kažu da je to jedna od najjačih eksplozija koja se ikada čula u Beogradu. Bombe su te večeri padale i u centru Beograda. Najpre su gađene zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova u ulici Kneza Miloša, koje su na meti udara bile i početkom aprila. Potom je bombardovana zgrada Generalštaba, koja se nalazi u samom centru Beograda, u neposrednoj blizini zgrade vlade i ostalih ministarstava, ali i u neposrednoj blizini brojnih stambenih objekata. Kada smo stigli na lice mesta, zatekli smo jeziv prizor. Znači, požar je buktio po ulicama Kneza Miloša i Nemanjinoj, bile su gomile šuta, građevinskog materijala i gelera.
Čim smo izašli iz automobila, začuli smo obaveštenje preko radio veze, sklanjajte se, ide novi udar. Dve jake aviobombe ili tomahawke, ne znam šta je bilo u pitanju, ponovo su pogodile isti cilj. Nije bilo vremena za sklanjanje, bar za mene. Jednostavno, od tog trenutka ja se ne sjećam ničeg više. Spasilačke ekipe su prvo zbrinjavali, što je i logično, lakše ranjene, a s obzirom da sam ležao u lokvi krvi, u gomili tog šuta i građevinskog materijala, bio sam otpisan čak i od mojih kolega ili spasilačkih ekipa, jer svi su mislili da sam mrtav. Tako da je prošlo sigurno 15-ak, možda i 20 minuta od momenta ranjavanja do momenta zbrinjavanja, jer je neko od vatrogasaca slučajno video da dajem nekakav znak života i uzviknuo je živje, što su zabeležile kamere, taj snimak je obišao svet. Živje, brzo, ajmo. Oni bre to. Ja sam svesti došao tek sutra dan negde u popodnevnim satima, kada sam saznao za tu strašnu činjenicu da sam, tako reći, prepolovljen i da sam ostao bez obe noge. Naravno da su znali da su te zgrade prazne. Naravno da je to bilo poznato NATO komandi. Cilj im je bio da demonstriraju svoju moć, da pokažu kako mogu da ruše zgrade u samom centru Beograda i to tako precizno, sa puno arogancije i demonstracije sile i moći. Te noći, između 29. i 30. aprila, tokom bombardovanja kneza Miloša, dogodila se još jedna slučajna ili pak namerna greška NATO-a. Bomba je pala na centralno beogradsko naselje Vračar. Pogođene su privatne kuće u Vardarskoj ulici. 2 sata i 22 minuta nestala je struja od eksplozije, koja je u trenutku tom otvorila u kući vrata i geler koji je uleteo u kući ispred praga, poginulo mi je dete, ranjena žena. Jutro 30. aprila donelo je strašne slike razaranja prethodne noći. Razrušen je bio centar glavnog grada. Dan koji je svanuo doneo je nova stradanja, ali i pitanja koja ni danas nemaju odgovor. Sada nije bila gađana Srbija, već Crna Gora. Meta je bilo malo mesto Murino, koje se nalazi u neposrednoj blizini granice sa Kosovom i Metohijom. Mi smo živjeli na Kosovu i Metohiji. Početak bombardovanja provodili smo u Obiliću, kod babe i kod ujaka. Vremenom je postalo nepodnošljivo živjeti i tamo i odlučili smo da odemo u Crnu Goru, u Murinu, da bi se sklonili od bombi i svega, pošto Crna Gora nije bila zvanično u ratu. 30. aprila saznali smo da će nam doći roditelji za 1. maj. I nakon toga smo hteli da im napravimo kolače. Krenuli smo sve u prodavnicu. Moja sestra Julija i sestra Olivera su išli ispred moje druge sestre i mene. I one su ranije ušle u prodavnicu. Mi smo zastali, smo hteli da pozovemo rođake da se kasnije okupimo. Bile smo na nekih možda 50 metara od te prodavnice u koju su one ušle kada je pala prva bomba. Koliko se sećam, prva bomba je pala direktno na most i pala je direktno na dečaka koji je poginuo, Miroslava. Mislim da na prodavnicu direktno nije pala, nego se prodavnica urušila od bombi. Oliveru je udario geler, mislim da je posred kičme, i to je usmrtilo, a Julija se ugušila od ruševina naknadno. Poginule su moja sestra Julija, to mi je rođena sestra, i sestra tetke Olivera.
Olivera imala 13 godina, Julija je imala 9. Miroslav imao 13. Tada je na mostu u selu Murino poginulo ukupno 6 osoba, od kojih su 3 bila deca. Taj most je spajao taj put za Kosovo, mada postoje i dalje više puteva i više mostova, ali eto, oni su verovatno mislili da je taj most bio nekako strateški najbitniji. Ne sjećam se da je prolazila vojska. U tom selu se nikada nije odavao utisak da se vodi rat bilo gde. Ono što sve buni posle 25 godina je zbog čega se to desilo. I kao da sve to nije bilo dovoljno, u Beogradu se tog 30. aprila osetio zemljotres, čiji je epicentar bio u Mionici. Zemljotres jačine 5,2 stepena probudio je građane Srbije, koje je podrhtavanje tla uznemirilo. U prvom trenutku nisu shvatali šta se dešava, padaju li neke specifične bombe ili šta je već u pitanju. Ali, kako sve tragične priče imaju i neku šaljivu notu, tako i ova priča sa zemljotresom i Seizmološkim zavodom u Beogradu ima jednu zanimljivost. Mi smo preko Seizmološkog zavoda uspostavili sistem ranog upozoravanja. I evo kako, u Seizmološkom zavodu na Tašmajdanu je postao seizmograf ratna reparacija iz Prvog svetskog rata, koji je bio elektromehanički. Znači, jedan od najprimitivnijih. I negde pred početak dejstva na Beograd bi se satelitima Beograd ozračio. I taj elektromehanički uređaj seizmograf bi poludeo. Počeo bi da podrhtava i da pokazuje da zemljotresa nije bilo. Znači, to je sistem bio rane najave, znači, pre dejstva, nekoliko sati pre stvarnog dejstva, u pripremi za dejstvo, seizmograf se pobudi. Tako da smo imali, evo, najsavremeniji sistem ranog upozoravanja. Život na Kosovu i Metohiji pod bombama je bio zastrašujući na više načina, zastrašujući za sve. Dakle, i za Srbe, i za Albance, i za vojsku, i za policiju, jer smo imali, naravno, s jedne strane NATO bombe, s druge strane smo paralelno imali i NATO pešadiju, odnosno OVK, koja je napadala i vojsku i policiju i gađala i civile. I imali smo i naravno i raseljene Albance koji su tako i što bežali zbog bombi, što zbog tih sukoba OVK i policije i vojske. Niste znali kada, u kom trenutku bi moglo da se desi neki napad. Uvijek se setim, na primjer, jednog trenutka pokušaja povratka Prištine u normalu. To je bio 1. maj. Dakle, 1. maj kao praznik, je li tako? Sjećam se da je u Prištinu došla Galija, koncert Galije usred Prištine. To nadrealno onako zvuči. I u tom trenutku, ja kažem, da li je ovo moguće, nakon svega onoga što se desilo, već smo nekih 40 dana preživjeli, da se vraća neka normala. Bio je lep dan, 1. maj. I to sam rekao, pa to je prosto neverovatno, znači, ima neke nade. U tom trenutku dobijam poziv od medija centra, pogodili su neki most iznad Prištine u pravcu Lužana i nailazimo idemo punom brzinom. Radovan Urošević vozi, ja sam pored njega, Paul Watson iza mene. U jednom trenutku se spušta avion ispred nas. Znači, bukvalno se spušta iznad mosta i gađa most ispred nas. Iz tog dima i te eksplozije izleće sanitet. Za volanom moj drug iz osnovne škole koji je bio vozač hitne pomoći u to vreme. Razlupana stakla, doktor pored njega ceo krvav. Znači oni su bukvalno bili na tom prelazu pružnom kada su te 2 rakete pogodile tik ispred njihovog vozila.
Marko, nemoj da gubimo vreme, ajde da idemo. I nemojte se skupljati, samo ajde da idemo. Vidimo doktora koji je pogođen, krvav, ali kaže ne, dobro sam, ne brinite, napad, ovaj glavni napad je bio na sledećem mostu. Seli smo u kola, nastavili dalje i kada smo stigli na lice mesta, to je za mene bio šok. Tu naravno vidimo opet jednu zaista scenu koju čovjek ne može da zaboravi zbog toga što je se radilo o telima dece koje su bila, dakle, na sve strane. NATO je tog 1. maja u 13 časova pogodio autobus Niš Ekspresa koji je išao na relaciji Niš-Priština. Autobus je pogođen u trenutku kada je prelazio most na reci Labu u selu Lužane, koje je udaljeno 20 kilometara od Prištine. Među stradalim civilima bilo je pripadnika i srpske i albanske nacionalnosti. U ovom napadu ubijeno je 10 dece. Niko nije preživeo. To je bio direktan pogodak direktan pogodak autobusa i mislim da je 47 stradalo. Unfortunately, after weapons release, a bus crossed on the bridge but was not seen by the pilot whose attention was focused on his aim point during weapon trajectory. He did not target the bus and there was no intent to harm civilians and any loss of innocent life is regretted. NATO nikada nije objavio snimak pogotka autobusa u Lužanima. Na jednom drugom dostupnom snimku NATO pogotka vidi se da pilot u kokpitu aviona može veoma dobro da uoči vozilo koje dolazi ka mostu i prolazi i da tek onda donese odluku kada će da gađa metu. Tog 1. maja 1999. godine bio je vedar i sunčan dan i ništa nije moglo pilotu da omete vidljivost. You said, and we all believe, there is no intention to target a bus full of civilians. However, the bus was targeted as the train was before. Is there any other way to make these operations during the night so that buses and trains are not on the targets? Thank you. Let me repeat. We did not target the bus, as we have not targeted earlier the train. We target bridges. And I'm sure that the Serb authorities know that these bridges are of extreme value to their lines of communications. And when they allow public traffic over these bridges, then they risk a lot of lives of their own citizens. Za razliku od ovog prvog puta, kada su se donekle i pokušavali, dakle, da se izvuku koliko toliko iz cele situacije, ovog puta u Pentagonu i NATO su jednostavno u potpunosti onako brutalno odmah dogodilo se, idemo dalje. Sledeća meta toga dana bio je Prizren, naselje Kula. Bomba je pala na civilne kuće. Stradalo je tada 7 osoba romske nacionalnosti. 15 je teško povređeno. Uništeno je 20 privatnih kuća. Neki su uspeli da prežive ono što je maltene nezamislivo. Toga dana u Prizrenu iskopavali su ih žive ispod ruševina. Tog 1. maja, posle više od mesec dana, oslobođena su 3 američkih vojnika koji su 31. marta bili zarobljeni. Ni danas ne znamo gde je, kako i zašto došlo do zarobljavanja američkih marinaca. Da li se to desilo na teritoriji Makedonije, kako je tvrdio NATO, ili su njih 3, inače pripadnika izviđačkih jedinica NATO-a, špionirali na teritoriji Srbije. They treated us so kindly that it seemed a little unfair that we were leaving the environment and they were left to deal with this conflict. It's just, it's sad that this is happening and we pray for peace in this conflict.
Na nebu iznad Srbije u noći između 1. i 2. maja odvijala se prava bitka. Tačnije, borba se odvijala na relaciji zemlja-vazduh. To je SEAT grupa koja je krenula. SEAT grupa služi za uništavanje radara i raketnih jedinica. I tu su najsposobniji piloti. Komandant eskadrile je bio potpukovnik David Goldfein. I prvo su dejstvovali na divizione Kuba, negdje okolina Novog Sada, Fruška Gora. I krenuli su na nas, na 3. raketni divizion. U grupi je bilo 4 aviona, isto F-16. I on se izdvojio, krenuo je prvi ispred, verovatno da nas izazove da uključimo nišanski radar, da zračimo, da bi onda ova druga 3 dejstvovali po nama. Naš oficir za vođenje je prepoznao na odrazu, to smo posle saznali, da je vukao iza sebe radarski mamac na sali dužine 200 metara, da bi nas prevario, da počnemo da pratimo odraz od tog radarskog mamca, a ne pravi avion. Međutim, naš oficir za vođenje je prepoznao i nama, operatorima, dao pravi cilj, odraz od pravog cilja, usledilo je lansiranje i pogodak. Hammer 3's got problems. Hammer 3's pulled by him. Correction, Hammer 1 is pulled by him. Roger, Hammer 3's got engine problems now. Start finding me, boys. Krenuo je da lagano gubi visinu, ali okrenuo je prema Bosni da sleti. Bio je na negdje 4000 metara i verovatno bi uspeo da, pao bi sigurno tamo, jer je bio oštećen po motoru, dobio je gelere po motoru. Kažu da je lansirao na njega čovjek iz neke jedinice ratne iz valjda Sremske Mitrovice. Lansirao je onu raketu Strelu sa ramena, koja je pogodila i on je onda pao kod nas u selo Nakučan. Pilot se katapultirao i došli su po njega, ekipa za spašavanje je došla, uspeli su da ga izvuku i prebace u avionu. Pilot koji je tada oboren, general David Goldfein, postaće kasnije komandant vazduhoplovstva Sjedinjenih Američkih Država. Pogodili su ga pripadnici istog diviziona koji su mesec dana ranije oborili F-117. Zastavnik Dušan Matić učestvovao je kao operator ručnog praćenja u oba obaranja. Ovoga puta 3. divizion 250. raketne brigade nalazio se u rejonu sela Karlovčić, negde na polovini puta između Beograda i Šapca. F-117 je oborila prva borbena smena, a F-16 druga borbena smena. Obe ekipe su toliko bile uigrane, to isto moram da naglasim, da smo uspevali da otkrijemo cilj u vrlo kratkom roku, da bude lansiranje odmah. Komandant mora da komanduje, uništi cilj sa 2, serijom 5, to i to. Sve smo to izbacili da bi što više skratili vreme zračenja. I to nam je uspevalo. Građani sa čuđenjem razgledaju nove bombe koje je NATO koristio. NATO je 2. maja prvi put upotrebio grafitne bombe za uništavanje elektropostrojenja Srbije. Gađanjem energetskog sistema civili su bili direktno ugroženi. 3/4 Srbije ostalo je tada privremeno u mraku. Elektroenergetski sistem je gađan psihološki. Kada nemate struju, onda su ljudi nezadovoljni, su ljudi u panici, brinu se i trafostanice su s tom namerom gađane. Bacane su grafitne trake da bi se u jednom periodu prekinulo snabdevanje struje, prestaje živo da funkcioniše. Službe koje nisu imale agregate nisu mogle da rade, domaćinstva nisu funkcionisale. Frižideri su se topili, zamrzivači su se topili, nestajalo je hrane. Sve je to bio deo tog psihološkog rata.
And the fact that the lights went out across 70% of the country, I think shows that NATO has its finger on the light switch in Yugoslavia now, and we can turn the power off whenever we need to and whenever we want to. Postoje Ženevska konvencija koja mnogim svojim odredbama se tiče pravila ratovanja i koja kaže da objekti komunalne infrastrukture ne bi smeli da budu predmete dejstva. Međutim, vidjeli ste u gotovo svim ratovima da se niko ne drži tih konvencija. Licemero desto je sada optužba za Šojgu, a ne postoji za Veslija Clarka i za celu komandu NATO-a koja je to svesno naravno radila i činila. Negde je bilo oko 10-11 časova kada sam uletilo nekoliko policajaca, nekoliko kolega, tužilaca, sudija, da se događa nešto strašno na Savinim vodama. Postoje dva izvoza iz Peći prema Crnoj Gori. Jedan ide preko Čakora, on je zapostavljen, drugi preko Kule. Kad se ide preko Kule, ta neka razmeđa stanica, granica između Republike Srbije i Crne Gore bilo je Savine vode. Taj punkt. Zato se tu i vršila ta inspekcija. I tu su zato i stao taj jadnji autobus i taj Golf crni i šta ja znam, par vozila. I oni su to gađali. Vidio sam na razdaljini jedan ogroman krater. Vidio sam autobus. Sav izrešetan. I vidio sam nekoliko auta, leševa. Ili nešto je ličilo na leševe. Leševima nekima sam se ne zaletio po inerciji stvari jer sam prepoznavao ljude iz grada, skoro zove, iz kafane. I zaustavljali su me policajci jer su okolo nisam ni primećivao. Su bile te kasetne bombe, žute. Bilo ih je stotine neeksplodiranih. Prvi put sam video kontejner sa leve strane. Na njemu je pisalo Best fish from Jack. Prvo je bila jedna velika, vidio sam krater, ti krateri od tih bombi od tona, znači zvali smo ih krmače. On je napravila veliki krater blizu tog autobusa, pa je onda usledilo ovo. I ovi ljudi su htjeli se dokopaju tih čak i provalija. Jer su ljudi imali po inerciji stvari kad su vidjeli to da pada, oni su zalegli dole. A to je bilo najfatalnije. Jer te kasetne su zaista kosile sve pred sobom. U ovom zločinu stradalo je 17 civila i 20 je povređeno. Identifikacija u toku. Sjećam se Radosinovića, Nenad Radosinović, 3 godine imao. Dete, beba ili kako već. Imao je zaista teške povrede, ja mislim. Jedna noga ili to je sve stradalo. Bila je Albanka Adriana Feta, ako ne grešim. Ona imala 5 godina. Ona imala strašne povrede kičme. Ja sam igrom slučaj preko prijatelja saznao pre nekoliko godina da je ona ostala trajni invalid. Nije mi jasno bilo zašto gađaju Savine vode. To je bilo potpuno nejasno. Gađali su autobus koji je saobraćao na relaciji Podgorica-Đakovica. Su bili naravno civili. Tu je bilo Muslimana, Albanaca, Srba, bilo je Roma, bilo je svih. Nijedno vojno vozilo na licu mesta nisam zatekao, niti ga je bilo prethodno. Znači, tu je bilo par civilnih vozila, kakva crna borbena vozila. Znači, to je potpuno nelegitimna meta. Bila su 2
vojna policajca s belim opasačima 20 godina na redovne službi koji su obezbeđivaju, jer ipak bili smo u vreme rata, mora obezbeđivati te koji kontrolišu. Tu su uvijek zaustavljao svako vozilo policajac da se vidi da li ima neko šverca. Tu smo svojevremeno nailazili, ja mislim u aprilu mesecu da su iz Sarajeva, baš iz Sarajeva je nađeno u autobusu jednom je nađeno puno tih posebnih topovskih udara i šta ja znam koje je bilo namijenjeno za pripadnike takozvane UČK. Krateri i prisustvo kasetnih bombi bili su dovoljan dokaz da je napad na civile na ovom graničnom kontrolnom punktu izvršen od strane NATO aviona. U novoj fazi ratovanja, na konferenciji za medije NATO više i ne pokušava da opravdava svoje pogodke. Sada negiraju da su oni gađali. The other thing, looking at this whole incident, is that the bus would not seem to have been hit by a missile or a bomb from an aircraft. Would not seem. Obviously, without a thorough forensic examination on the ground, it's difficult to know exactly why that bus was in the state that it was in. But small arms fire, mortars, ground skirmish are also possibilities that at least have to be looked at. Pa onog dana kad je pogođen autobus u Savinim vodama, ja mislim da je tog dana gađana i radiotelevizija Vojvodina. Nisu oni naivni. Oni su, kad naprave tako kolateralnu štetu, onda gađaju neki cilj koji predstave kao legitimnim i znaju da će u svetu biti ta informacija važnija od ove. Dakle, malu brljotinu pokrivaju većom brljotinu. Na aerodrom Batajnica posle dužeg vremena stigao je signal za poletanje. Naređeno je da poleti MiG-29 i da se suprotstavi mnogobrojnim neprijateljskim avionima. U avion svojevoljno seda komandant 204. lovačko-avijacijskog puka, pukovnik Milenko Pavlović. Milenko Pavlović, slobodno mogu da kažem da je on bio pod izuzetno velikim pritiskom. E sad, da li je to pritisak vršen od političkog ili vojnog vrha, stvarno ne znam, ali je on bio pod jednim ogromnim pritiskom kako avioni poleću, kako niko ništa ne može to da uradi, kako niko nije lansirao, kako gubimo avione, kako gubimo pilote, a opet učinka nema nikakvog. Zato je i on i rešio da on proba nešto, jer definitivno u tom trenutku je on bio jedan od najosposobljenijih i u najboljoj trenaži i znate kako, verujem da je negde u dubini duše mislio da bi on nešto mogao da uradi, bez obzira što smo mi pričali da je situacija takva da niko od nas nije imao mogućnosti da lansira raketu. On je rešio da će onda poleti, došao je sa komandnog mesta iz Stare Pazove, sa kacigom, seo u avion i poleteo da bi on izvršio taj zadatak. Priča stoji da je zamenio mlađe kolegu i da je poleteo u taj let. Priča između njega i oficira za navođenje ide da je on javio da ima neprijateljske avione, ali da imaju oni njega. Znači, lansirali su rakete, razbili su njegov avion, nije se katapultirao, njegov avion je u nekoliko delova pao iznad, da kažem, na periferiji grada Valjeva. Novi Sad je u maju maltene svakodnevno bombardovan. Na udaru je rafinerija nafte, gađena je televizija, TV predajnik na Iriškom vencu. Grad je na rubu ekološke katastrofe. Danima je bez struje i vode i bez dovoljno pene za gašenje požara na rezervoarima naftne rafinerije. A onda bomba pada na stambeno naselje. Na novosadskom naselju Detelinara jedan ogromni projektil je pao u
trougao između osnovne škole i dve zgrade i bomba je pala između ta tri objekta. Znači, krater je sigurno bio širine 30 metara i dubine, da kažem, sigurno 5 metara dubok i oko 30 širok. Možda sa merama nisam precizan, ali vidjet će se da je to jedan stravičan prizor i da se samo možemo Bogu zahvaliti što niko nije poginuo prilikom tog bombardovanja. Osvanulo je oblačno jutro u Nišu. Bio je petak, 45. dan bombardovanja. Svako je išao na uobičajene obaveze koje su se već ustalile tokom bombardovanja. Bilo je podne. Izašao sam tu Šumatovačku na moju ulicu. Krenula je sa mnom kućna prijateljica Mirjana, koja je krenula onako, nije se čula vazdušna opasnost, ali opet je ta nervoza u vazduhu trajala. Išli smo zajedno, pričali i ja sam u jednom trenutku primetio avione koji leti iznad nas. Ja sam čuo zvuk aviona, to bučio, baš je bio, mislio sam da je mnogo nisko. I samo u sebi sam pomislio, rekao, lele, sad će ovi naši, sad će da im dođu glave. Ja sam bacio pogled gore i video neke kupe, tako, otprilike, kao kupe, to mi se učinilo, sa kišobrančićima, koji padaju. I prokomentarisao sam, rekao, majkom ovi zlotvori nisu uznapredovali ništa u odnosu na 43. godinu, opet nam šalju neke apele i marketing da se predamo ili nešto slično. Prva bomba koja je pala u dvorište univerzitetu, dvorište Banovine, s obzirom da dvorište Banovine je strašno akustično, to je grunulo jako. Trčao sam, znači, prema Trifenjera kafani, praktično prema Aneta Andrejević ulici. I to je bio kompletan šok. Mrtvi ljudi su bili, skroz dok sam mogao da vidim, zapravo strašna scena. Ja obično kažem, ne volim da budem patetičan, ali bukvalno krv je tekla, ajde, znači svuda je bilo krvi. I kad sam pošli prema pijaci, išao sam prvo na 2 leša. Od moje kafane na jedno 30 metara ima prodavnica jaja. Na stepeništu je bila žena koja je poginula odmah tu, a dole, na početak terase, muž je čekao i on je tu poginuo i pao dole. Načelnik je naredio tamo da se nađe neka pokrojka, neke kartonske kutije, šta se ima da se pokriju ti leševi. A preko puta ispod kola, tu je bio ispod kola čovjek kako je pokušao da se sakrije i njega pogodi geler i on je tu stradao. Jedan, taj dečko, on kaže, Macane, pogledaj, kaže, nije li živkica tu? Ispod, pokrivena, leš je bio pokriven. I onda kad sam ja pogledao, ja kažem, nije živkica, ja sam gledao onda ovu pokojnicu koja je imala trudnicu. I samo što se nisam unesvestio. Ona, kako je, pa leži na leđa, kosa se ovako rasrže. Lepota Božića, lepa, kolutka. Ljiljana se ležala pored mene. I ja, Ljiljana, ona ne miče se. Htjela sam da je dodirnem rukama, da je malo prodrmam. Nisam mogla da je dohvatim. I onda sam počela da vičem u pomoć, spasite trudnicu, spasite Ljilju. Prilazim, provlačim se ispod one trake, prilazim njima. Vidim leš pokriven čašavom. Pitam ove ljude, je li starija osoba? Kažu, ne, nije. Mlađa ženica, kaže, i izgleda da je trudna. I onda sam saznao da je Korica Sekulić Gordana poginula. Ona je izašla, tako reći, ne iz kafane. Ona je bila u kafani, ali je bomba tako pala da je geler pogodio.
Ja imam grižu savjesti. Malo bi bilo živo da nisam ja nešto uradio. Moram da kažem, ne mogu. Pa evo, kad god se pomene, ona me molila da dođe da radi. Ja kažem, Gocobe, pa ne treba mi, šta će ti, ja sam sam dovoljan, ja nisam imao posao. Pa kaže, dobro, samo kaže da malo pobegnem, da se malo sklonim, da se smirim. Ja kažem, dobro, dođi sutra, hajde ako ćeš. I ona je došla, to je bilo 2 dana, 3 dana je bila, 3. dan je poginula. A da... Ja sam da ona je dobra bila. Dobra kao lebac. Ne znam. Tog 7. maja su, nažalost, poginuli ljudi koji su krenuli na pijacu zato što je petak, bilo je recimo lepo vreme i oni su krenuli bukvalno po voće, povrće, meso. Poginuli su potpuno nevini ljudi. Prvo je pušten kontejner ili već prvo su kasetne bombe pale oko bolnice, odnosno oko dela patologije koji se nalazi preko puta hitne pomoći. Drugi deo je pao u Beograd Mali na pijacu Šumatovačku i Aneta Andrejević. Tog dana je 15 mrtvih. Kod mene u mom kraju je bilo 8, tako, a tamo je bilo 7. Svako normalno može da izvuče zaključak šta je teo čovjek koji je pritisnuo dugme da te bombe otpusti iznad bolnice, iznad hitne pomoći i iznad pijace. NATO has confirmed that the damage to the market and clinic was caused by a NATO weapon which missed its target. This strike was directed against the Niš airfield utilizing cluster munitions. The attack was aimed at destroying Serbian aircraft which were parked on the airfield, air defense systems, and support vehicles. Targets to which cluster munitions are appropriately suited. Once again, of course, civilian casualties were never intended, and NATO regrets the loss of life and injuries inflicted. NATO je tvrdio da je bombardovanje centra Niša kasetnim bombama bila najverovatnije tehnička greška pilota. Novo svetlo na dešavanja tog dana baca izjava američkog pilota F-15 Michaela Pietrukje, koji je za američki podcast ispričao da je 5. maja 1999. godine u dnevnom naletu dobio naređenje da kasetnim bombama, bez obzira na vremenske okolnosti, gađa cilj koji je, kako je on rekao, bio veoma čudan. Tokom naleta je utvrdio da je kasetne bombe trebalo da baci na selo u Srbiji sa 2 pravoslavne crkve, u kojem nije bilo nikakvog vojnog prisustva. Kao komandant misije koja je tog 5. maja letela, on je odlučio da ne gađaju metu. And I call our representative at the KAOC, who is a relatively young captain, and what I actually asked was, who approved this strike? And so KAOC rep goes and says General Short's signature is on the front of the air tasking order. And years later, and not too many years later, I was at a meeting with General Short, and I was a major, and I confronted General Short. I said, what's the deal? You know, we got a task. And his answer was that he had intended to, and as far as he was concerned, he had banned CBU-87 use by the time we got to May. And I told him, well, that wasn't true because we were tasked for it. And he claimed no knowledge whatsoever of the event or the tasking. And I have no reason to disbelieve him, but I have no correlation either, you know, so it's all right. That's, you know, your story. My story sees it from the other end. I don't have your picture, but it was wrong. You know, I had another friend, flying buddy from Weasels, who was in the
in Stuttgart in the headquarters, and he suggested that there was some deliberate targeting that went on, that the Serbs needed to be taught a lesson, was the phrase that was used by senior leadership at NATO. And how that gets translated down is a question. And so I'm going to argue that that was my best mission in Allied force, not because of what I hit, but because of what I didn't hit. Američki pilot kaže da se ne sjeća kako se zvalo selo na koje je on odbio da baci kasetne bombe. Međutim, isto naređenje izvršio je, kako kaže, sutradan drugi pilot. U svim zvaničnim zapisima ne postoje podaci da su kasetne bombe bačene 5. ili 6. maja na teritoriju Srbije, ali su zato 7. maja kasetne bombe bačene na Niš. But the follow-on is equally tragic because that same target was tasked for the night go. I tried to leave a note because we had crew rest and crew duty limits, so I got out of the squadron. We didn't have an overlap. I couldn't face-to-face brief. So I left a note saying, keep a close eye on your target because we got set up for failure and the target was a village. And the pilot on the evening go got some of that warning, but his response was different. His response was he wrote a memo for record protesting it and executed it anyway. I'd asked him about it, but he is no longer with us. And so I can't. But I know that the pilot in question regretted that to the end of his days. Because the really good, very highly combat experienced guy who I flew with on multiple occasions, and he said, the part of this job I hate the most is just killing people.